अस्य श्री दत्तात्रेयाय द्वादशनामस्तोत्रमन्त्रस्य परमहंस ऋषिः श्री दत्तात्रेय परमात्मदेवता अनुष्टुप् सकलकामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमस्तु महायोगी, द्वितीया प्रभुरीश्वरः, तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च, चतुर्थो ज्ञानसागरः, पंचमो ज्ञानविज्ञानां, षष्ठः स्यात् सर्वमङ्गलं, सप्तमो पुण्डरीकाक्षो, अष्टमो देववल्लभः, नवमो नन्ददेवेशो, दशमो नन्ददायकः, एकादशो महारुद्रो, द्वादशो करुणाकरः। एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः। मन्त्रराजेति विख्यातां दत्तात्रेयहरःपरः। क्षयोपस्मरकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं, राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे, गिरे गुहान्तरेरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु, आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलं, त्रिकाले यः पठेन्नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात्। दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः, विद्यार्थी लभते विद्यां, रोगी रोगात् प्रमुच्यते, अपुत्रो लभते पुत्रां, दरिद्रो लभते धनम्, अभार्यो लभते भार्यां, सुखाद्दी लभते सुखं, मुच्यते सर्वशापेभ्यो, सर्वत्र विजयी भवेत्।